Yo, what's up guys? Ako na to, si Zach. It's your boy Zach. Face reveal na ako kahit hindi ako nag-50 subscribers. Kasi, wala. Tip ko lang. Gusto ko lang kasi mag-face reveal eh. Kaya, okay. Ngayong araw, maglalaro tayo ng laro tayo ng Italian brain rot quiz. Italian brain rot. Nakikringe ako dito guys eh. Nakikringe ako dito eh. Tara, laruin na natin. Madilim na guys. Pasensyahan ko na. Shoutout pala kay Zach. Klasiko, kapangalan ko. Yeah, let's start na. Start na tayo. Yes. First, hinulaan ko lang. Ano ba yan? Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Wait lang guys. Seremnya. Kulit, ayan apa. Lirili larila. Elefante nel det. Ito guys. Ano to? Patapim. Il mio cappello è pieno di slim. What is this, man? Ano to? Bombardiro crocodilo. Scimpanzini bananini. Wow. Yes. Medyo may alam ako. Scimpanzini cocosini. No. Wow. Boop badabim. Coconucci monkey Ito. yuchi. Oh. La vacca Saturno Saturnita. De frente tu. Trulimero Trulicina. Il prediletto. Trulicina. Lo. Tama nun. Ay, trippy trophy pala yun. Sorry. Ito, hula lang guys. Lo. Hula lang naman. Okay lang. Il cacto ippopotamo. Sundan lang natin to, pre. Sundan lang natin to. Oho. Sundan lang natin to. Dami ko to. Baloni lulilolli. Capibarello. Wait lang guys. Kunin ko lang. Wait lang guys. Ito guys, oh. Capibarello, cocosini. Capibara. Ano guys. Ano to? Oi. Burrito bandito. Medium na tayo guys. Ananitto Giraffini. Solo Ananitto Ananasitto. Un uomo enorme. Bombombini Cusini. Fratello Bombardiro Crocodilo. Ano to? Trallallero trallallà. Ito, the original one. OG. Trippi troppi. Troppa trippa. Spioniro Golobiro. Ay! Wait lang guys, inom na tubig. Let's go.
isa. Uy, tama nga. Isa pa. Uy. Aura farming. Ecco cavallo virtuoso, uno show strepitoso. Glorbo, frutto drillo. Grapus medusi. Brrr, estepatibum. Frulli frulla, un pinguino nel Brr, patapin. garam mararam raraman mararaman. Dan What the hell is... Oh, ay, kala ko pwede. tripa, tropa, tralal. Lirilila, itong boneka. Pulpito, bandito, traktorito. Mamma mia. Nulaan ko na lang, guys. Bumbul baffi baffi boom. C'era un maiale un po' stralun. Ah! Guys, nag-chat si Zach. No. Ospot! Bro! Wait lang, guys. Magre-record ulit ako. Ospot! Ucap seorang anomali anak kucai. Trallallero trallalla. Ba't daw yun eh? Speedrun na natin. Antucci bananucci. Wow, wow, wow. Bananelli, elephant. Mag-join si Zach, pre. Top, tobi, top, top, tobi, top, top, tobi, top. Mag-join si Zach. Pinator, refrigerator, zamrazator. Istinski gladiator. Markus, der Kaktus, sitzt in einem Bus. Lapit na tayo. Frigo camelo, buffo fardello. Panis, Aura Farm. Los tralala. Los trallalleritos dicen tralala. Ang cute niyan eh. Woo! Basta tayo, guys. Let's go. Uy, ano to? To. Nayon ni ka. Kay Subsida. Oh no. Hello? Yun na. Look! The hell? Game na guys. Ayun. Panis. Tapos na ko si Zach. Lang guys. Ito natin si Zach. Yung free. So yeah guys, yun na lang for today's video. Please reveal na ako. So yeah, bye. Thanks for watching. Na guys. Ayun, mag-re-record pa ako ito. Kasi mabilis pa. Ito pa mabilis yung video. So yeah, bye bye.